Khulumka ang khumbar debar mana ruzatan lam sago news special ni kokbro koktomawo. Tapu fajinai leyano tini ni koktomaro. Fashale haikeno cha shalo Bobisramgons Raja Chomni amsayo laharka shulaikha TSM ni adongrok fiaba abono kashoni naikha police bahini nokhobe amsani lukurok. Roman script ni shanmungo haste hafango shia sakla harka shulanya ni bagai saklai mani TSM ni adongrok aboni bagino fashale haikeno cha shalo Bobisramgons Raja Chomni amsayo laharka shulaikha TSM ni adongrok fiaba abono kashoni naikha police bahini nokhobe amsani lukurok abo bai TSM ni adongrok ni bisingo nanglanya ni nangkha amsani malkhong shonai rok bai Fiaba tabuk jorabo mungsa sakthar mungna haria ko hafang Roman script ni shan mungo boba haibe halo shogonya hasani ti prasha rong sringnai rokni thinang abano te yi mungsa khokenglia hasani kuchuko smaro Final 24 March salmari wa raja khoraguli amsa yola harka sujak fiona TSF ni town committee ni adong rokni sakthar mungbai jasalo kaisa kokthum panda khlai okoktom sakalai ka TSF ni adong rok TSF ni town committee ni adong rokni sakthar mungbai infinite lahar ka sunani no kitingai Agartala press club o kokthum panda khlanyani bagai saklai ka TSF ni adong rok kokthum panda o kok sanani thangai puilano final 24 March salmari wa raja khoraguli amsa yola harka sufio nai TSF ni town committee ni adong rokni saklai ka TSF ni town committee ni achukphang John Deborma haste hafang borok ni shanmung no supungui ria sakla harka sumung ka sujagino thangnai hnei sawi khnar kha TSF ni town committee ni achukphang John Deborma We are not stopping any ambulance. I have not seen such thing that we have stopped because I was also there in Agartala. So many ambulances were passing. We are letting the ambulance pass. We are letting all the emergency cases. We are letting those who are having exam. We let them appear the exam. We have no issues with that. We are not violating any. We are not creating any havoc. Since it is our needs for the people, we democratically carry on the protest. I think I have not seen any such things since I was there. We are letting so many ambulance passes by. We have never stopped them. Kedengma shalrombai nungjangnai tei kahamni bialo kalaija Gulagati Bidan Sabha Kanchanmala 1 nong ward Muslim para amsani lukurok fiaba abnoti mungsa sakthar mungna harlia amsani kuchuko jamaro Koktomao Shoymangkha Gulagati Bidan Sabha Kanchanmala 1 nong ward Muslim para amsayo snamjakmani ketal wal ni jaijo Abo bai hamya ngai thangmani amsani water supply tui pipe fiaba talsa ngai thangka amsayo jaijo snamjagai pai phano se tabuk phano snamjaglia tui pipe abo bai belaino jingjalok lainani nangkha amsani lokora abonoti amsaini DWS ni osuma rokno sajak phano mungsa sakthar mungna halia borok abo bai aboni bagini koktoma thumna rokni biskango phaiei amsani kuchu osama rokno koksil samungti saka amsani lokora paithako dukli block ni osama rokno shahar ka borok fiaba tamo sakthar mungna hano abojara no kok sanai বেশি সমস্যা আমাদের স্কুলে জল দেয় না আমরা পাড়াতে জল দেয় না মনে করো জল ছাড়া আমরা চলতে পারি না খুবই সমস্যা মনে করো আগে যে মাইটু কোয়া ছিল মাইটু জল খাওয়ানো খাওয়ানো লাগতেছে কি লিগে জল কি লিগে নাই কি লিগে না যে ব্রিজ করতেছে তারা জল আজ 2 মাস ধরে বন্ধ করে রাখছে বন্ধ করে কাটতে রাখছে এবং আমরা কোন দিকে জল পাই ওখানে মাইটু জল খাইতেছি তারা জানাইছেন জানাইছি কয়েকবার জানাইছি কি কইছে তারা কিন্তু কইছে ব্রিজ শেষ করছি অনন্ত জল দেয় না কারণ কি Tasalo haseo phai shok phai ke muke sambani ni team aboni yaglo hasani mantri okораbai koklam shaleka muke sambani ni team ni adongrok Kishachok Shalshikang Mumbai thangai Reliance Group ni owner Mukesh Ambani bai malai phaimani hasani mantri okra Dr Manik Saha aboni yaglo hasteo phainani bagai kobokmani mantri okra Abno rugino tasalo hasteo phai shok phai ke Reliance Jio ni North Eastern Zone ni business head ni Tuidul Mumbai kaisa team Abon yaglo IIT Enable Service Data Center Natural Gas Exploration Wani Fertilizer Production Rubber Bufangni Furniture Agro Food Processing Tei Tourism Sector ni Shebugrokno tei Shalaikha Koknam Abahai Hnaino Koktoma Thumna rokni biskango phai shawi khnar Mantri Okra Dr Manik Saha Haino hai gobangma marini shidi karano khobai khoroksa shidi bania khlainani romkha Rail Police ni adongrok Ramjagani mung Johar Yadav Umar Bishi Thamchiba Tongthai Bihar hastewo Shalbrunmo thakliya Agartala rail station Ramjakmani shidi bania khlainirok haino hai gobangma marini shidi karano khobai khoroksa shidi bania khlainani romkha Agartala Rail Police ni adongrok haino hai gobangma marini shidi karano khobai khoroksa shidi bania khlainani romkha Rail Police ni adongrok Ramjagani ni mung Johar Yadav Umar Bishi Thamchiba
tongthai bihar hasteo bini yago manjamani siddi grandok ni hatiwo hatido 2,70,000 hai angnai hinai shawi khana ka police abo haikeno ndps ek kerongwa fir na harai bini sakao krak sakthar mungna harjaknai hinai shawi khana ka police haino haiki shashok themrang rongni yago choprab jakha cpim ni tangphang roton das no khoboi khorok chi cpim ni adongrok patimong joypur sawot chomni amsayo chasal chadigo Jaipur South Germany amsayo asom sa themrang rok ni yago CPIM ni tangphang roton das no khobai khorokchi CPIM ni adong rok choprop jakmani no kitingai sabchane bagai ufla kapla chalani ni nangkha Jaipur South Germany amsayo aboni yagro loge loge no sago dukhu manjak bor rok talang jakha agortala jibi sakham nogo abo hai shelongmai singsa party mungno tuyi haste ha phangno dam rokha CPIM ni kaja মন্ত্রী মানিক দে বর্বরচিত মানে পুলিশের পারমিশন নিয়েছে পুলিশের কোনো প্রহরা ছিল না পরিকল্পিতভাবে এটাকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং আমাদের তো পার্টির লিডারশিপ সবাই আক্রান্ত হয়েছে এবং এটা মানে প্রকাশ্য কোনো কাজ আমাদের করতে দেবে না এখানে এমনিতেই সভা সমিতি মিছিল মিটিং করতে দেয় না তারপর পুলিশের পারমিশন নিয়ে করা হয়েছে পুলিশের তো দায়িত্ব ছিল তাদেরকে পাহারা দেওয়া বা যাতে কোনো ঘটনা ঘটে সুযোগ করে দিয়েছে এই কারণে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে মোটামুটি কতজন আহত হয়েছে আপনাদের এখন পর্যন্ত যা খবর 8-10 জনের মতো হবেই গুরুতর আহত আছে গুরুতর আহত তাদেরকে আমি জীবিত নিয়ে যাচ্ছি Dini ni kok tomarok aso zarotoi no ang sinai te bo haste hayong te hakoton ni kok tomarok semana ni bagay choy wai nai tong di News Zealand